একটা জিনিস খুঁজছি, পাচ্ছি না তো। वेट, थोड़ा वेट कीजिए, आप लोग वेट कीजिए थोड़ा। কোথায় গেল? आप कहाँ से हो? हम आसाम से है जी। वेट, চলে এসেছি, চলে এসেছি। हाँ बोलिए, आप कहाँ से हो? हम आसाम से है जी। अल्लाह आसाम। ও বৌদি, কি খবর? এই তো বসে আছি, খবর তো একদম ভালো। তোমরা কেমন আছো বলো? পেয়েছি। হ্যাঁ, आप कहाँ से हो? हम आसाम से ही। हम आसाम से ही। বলো রাজীব। জল খাইতে গেছিলাম, তো জল খাইতে গেছিলাম ওখানে, তার জন্য একটু দেরি হলো। हेलो तरुण सोनी, हाय। भारत की सबसे बड़ी कौन सी है बताओ? भारत की सबसे बड़ी जिला, भारत के सबसे बड़ी जिला कौन सा है? भारत की यूएस होगा, है ना? হাই বৌদি, আপনার বাড়িতে আসবো, কবে আসবো সেটা বলেন। হ্যাঁ চলে আসো বাড়িতে, তোমাকে আর জিজ্ঞেস করতে হবে তুমি কখন আসবে? হুম, তুমি কখন আসবে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। হাই রিয়ার, হাই। সাবু আসলো না। হ্যাঁ, आप लोग प्लीज लाइक डन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। हानी हाय, हेलो बौदी, हाय। यूपी, यूपी। तुम पापा की परी हो, वो तो हम ही। ইউ লং হেয়ার, থ্যাংক ইউ। জানি না প্রবলেম কি হচ্ছে। মনে হয় ও খুঁজে পাচ্ছে না আমাকে, আমাকে মনে হয় খুঁজে পাচ্ছে না আমাকে। ইপি তোর। हेलो भाभी, हाय जी। आप आंखें बहुत सुंदर है। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো ভাবি, লিঙ্ক দিয়ে আছে তো, লিঙ্ক তো দেওয়া আছে কিন্তু ও বুঝতে পারছে না কেন, আমিও তো তা জানি না। হাই, না হলে তো ও আসতো, তাই না? না হলে তো ও আসতো। आप कहाँ से हो? जी हम आसाम से है। हाय, हाय। रामपुर महाराष्ट्र से। ओ माय गॉड, बारिश होने वाला है। मोहब्बत हो गया, मोहब्बत हो गया। ओके। नशीली नागे, বুঝতে হবে না, বুঝতে হবে না। आप लोग लाइक डन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। ओके, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। সঠিক পথ, হাই। এই সাবুটা কি আমার ফ্রেন্ড গো? ফ্রেন্ডকেই তো ফ্রেন্ডরা মনে করে, তাই না? हेलो जान, हाय। आप लोग लाइक डन करिए गाइस, लाइक प्लीज। किसमी किसमी किसमी। ও নাইটা সুন্দর, থ্যাংক ইউ। আমার বাড়ি আসাম, आसाम। बोलो जान, क्या बोले? लव यू डार्लिंग। हाय गुड लुकिंग। आप लोग प्लीज लाइक